Okay, thank you for your work. Your English is very good. I believe you have read the text and discuss it with your friend, and then you write this essay. Now, I'm going to give you some input for the organization and the flow of the essay. Yeah, um, there are always rooms for improvement. Now, let's look at your first paragraph. Globalization is a process of time, include, dan seterusnya. Okay, economic field is affecting the financial asset of a country. Very good. It is evident from fluctuations in currency exchange rate due to various conditions, increasingly dynamic currency in some countries such as, tapi tiba-tiba ada titik sini nih, Hong Kong, Argentina, dan seterusnya, terus kalimatnya sampai sini, mati dong bacanya. Ya, chop that sentence. Because this is many impacts and some things can be beneficial to the stable, but on the other hand, could hurt because it affects economic policies in a country. Pertanyaan saya, paragraf 1 ini yang mau diomongin apa sih? Karena you mentioning so many angles of the text gitu ya. Karena bingung di paragraf pertama, jadi akan repot. Ya, when you read the text, you have to make one sentence. Apa sih esensi dari teks ini gitu? Yang ingin Anda angkat apa yang bisa diangkat dari situ? Itu yang harus diputuskan. Kayaknya belum diputuskan deh. Karena terus ini panjang banget, semua hal masuk gitu. Ya, make it concise. Oke? Karena ininya nggak jelas, terus Anda bilang, based on the text, we said yes. That-nya dua. Globalization influences the level of countries' economy based on the progress of the. Oke, kalau ini yang mau diangkat, then you say, yes, we agree with the writer that globalization influences the level of the country's economy based on the progress of the country. Kalau itu yang mau diangkat, ya udah, yang mau ditulis essay-nya tentang itu gitu. Apakah teksnya tentang itu? Tapi terus Anda, but globalization beneficial dan seterusnya. Ya. Terus so we as one developing countries dan seterusnya, kan essay-nya ngomongin apa jadinya? Gitu ya. Untuk bayangan, saya kasih dua contoh dari kelompok lain. Ya, perhatikan flow-nya. Ya. Nah, ini contoh yang lumayan. Gitu ya. Now, globalization, the process of increasing connection and communication throughout the world may cause amazement and excitement, either of pleasure or fear. Itu intronya. In economic sphere, jadi dia terus membatasin. Itu globalisasi itu begini-begini, terus di ekonomi apa? Ya, terus mulai dari sini, people can face wider opportunities and competition in market, for instance. Terus dia bilang globalization affects market in terms of commodities, labor, and finance. Jadi globalisasi yang umum, terus ngomong tentang ekonominya, gitu kan? Wider opportunities and competition, terus ngomong tentang affect market in terms of commodities, labor, and finance. Terus dia kerucutkan lagi, the third type of market, finance will be the subject to this discussion. Jadi dia mau ngomong tentang finance-nya doang gitu. Terus dia mulai dengan finance is the easiest to globalize because dan seterusnya sampai sini. Nah, kelemahan teman Anda ini tidak dijabarkan di sini. Tapi idenya sudah ada, tiba-tiba dia bilang on the other hand gitu. Terus dikontraskan. Oke, jadi ini paragrafnya ini jelek. Tapi idenya bagus. Ininya harusnya ini tinggal dikembangkan di sini nih. Gitu kan? Kasih 3-4 kalimat. Terus, the globalization of finance had long histories until what we know today. Ini bagus karena topiknya dia akan ngomong tentang finance ini. Jadi selalu kembali ke intro, ya.
Terus dia jabarkan di sini in the 19th century dan seterusnya dan seterusnya. Terus as globalization continues, floating rates are common. Oke, floating rates urusannya sama finance gitu. Itu satu contoh. Akan saya kasih satu contoh lagi dari kelompok lain. Oke, ya kelompok ini sedikit berbeda. Dia bilang economic globalization is the increase of economic integration of national economies, regional level, dan seterusnya. Oke, menjadi cross border, gitu ya. One part of globalization of the economy is the financial sector. Oke, jadi dia akan ngomong tentang financial. In the development of globalization, in the final sector had in its development journey. Oke, jadi dia akan ngomong development journey-nya doang. Tahapnya stage described below. Ini masih careless nulisnya, harusnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Jadi itu intronya. Jadi dia akan ngomong ini. Nah, punya kalian tadi tidak ada mau ngomongin apanya bingung karena semua penting terus semua ditulis jadi satu gitu. Ya, terus dia bilang the first period ini terus dia jabarkan, the second period ini dia jabarkan, the third period ini dia jabarkan, the fourth period ini dia jabarkan. Jadi kalimatnya jelas terus baru in conclusion gitu. Itu jadi ada bayangan ya untuk logic organization-nya. Sekarang tidak harus menggunakan teks yang sama. You do not have to rewrite. What I want you to do is to use another text. Ya, jadi jangan nulis hal yang sama. Sekarang coba menggunakan teks yang lain. Go to Schoology, klik di preparation material for final test, text for essay writing, terus pilih salah satu, mana yang kalian nyaman. Ya, then write the essay, send it to me by email, then I'll give you feedback. Tapi sebelum ke sana mungkin perlu dilihat lagi adalah essay tentang transportation. Coba dilihat lagi terutama struktur logiknya. Ya, thank you very much, and I'm looking forward to receiving your other work. Thank you.